नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आश्विन पूर्णिमा बा कुमार पूर्णिमा दिन चुपचाप करिनियंतु तीनोटी लवंगर एही महा उपाय जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। सांग माने ए वर्ष 6 अक्टोबर सोमवार दिन कुमार पूर्णिमा पालित हेब। एही कुमार पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा किंबा शरत पूर्णिमा किंबा कुमुदी पूर्णिमा मध्य कुहा जाए। एही दिन लक्ष्मी प्राप्ति पाई माँ गजलक्ष्मींकर पूजा मध्य करा जाए। चलित वर्ष अक्टोबर 6 तारिख सोमवार दिन आपण कुमार उत्सव एवं गजलक्ष्मी पूजा पालन करिबे एवं एही दिन चंद्र पूजा मध्य कराजिब। अक्टोबर 7 तारिख दिन आपण कार्तिक व्रतर संकल्प नहीं पारिबे। एहा सहित पूर्णिमा तिथिटी आरंभ हेउछि 6 अक्टोबर सोमवार दिन 12:12 रु एवं पूर्णिमा तिथि समाप्त हेब 7 अक्टोबर सकाळ 9:17 रे। सांगमाने जेहेतु कुमार पूर्णिमा पूजा आमे संध्या समय रे चंद्र दर्शन करी थाउ तेणु 6 अक्टोबर संध्यारे ही आपण कुमार उत्सव पालन करिबे। कारण 7 तारिख मंगलवार दिन संध्या समय रे आउ पूर्णिमा तिथि रहु नाही। एही दिन आपण व्रत उपवास कले आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मींकर सह चंद्रदेवंकर मध्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुए। एही दिन जदि आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसारे तीनोटी लवंगर एही महा उपाय को विधि विधानर सह करिनेबे तेबे आपणकर समस्त कष्ट जंत्रणारू आपण मुक्ति पाइजिबे। माँ लक्ष्मींक सह चंद्रदेवंकर कृपा और आशीर्वाद आपणक उपरे रहिब। आपणक जीवन रे एक चमत्कारी एवं सकारात्मक परिवर्तन आसिब। सांगमाने लवंग को अनेक देवादेवी पूजा रे व्यवहार करा जाई थाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि कि लवंग रे अनेक दिव्य शक्तिर वास होई थाए। सेथि पाई माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान पूजा रे लवंगर प्रयोग करा जाए। एहा व्यतीत लवंगरे अनेक तांत्रिक प्रयोग मध्य रही अछि। अनेक तांत्रिक पूजा रे लवंगर प्रयोग करिथांती। माँ लक्ष्मी पूजा रे मध्य लवंगर प्रयोग कले से पूजाटी तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। जदि आपण एही कुमार पूर्णिमा दिन तीनोटी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय को करिनेउछंती तेबे गोटिए दिनर एही उपाय रे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ जीवन रे थिबा समस्त असुविधारू मुक्ति मिलिजिब एवं आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। सबु किछि सठिक भाबरे जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। सांग माने सर्वप्रथम उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय। सांग माने जदि आपण चाहुछंती आपणଙ୍କ घरे केबे धनर अभाव न हेउ आपणଙ୍କ उपरे सर्वदा माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहु बोली तेबे एही कुमार पूर्णिमा दिन राति 10टा परे आपण कौन करिबे ना निज रूम रे गोटे घियर दीप जलाइबे एवं से दीप पाखरे एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई ता उपरे 4टी लवंग 3टी कर्पूर एवं गोटे मुठा धनिया रखी से कपड़ार एक पुटुली बनाई नेबे। से पुटुली को निज हाथ रे धरी 11 थर माता लक्ष्मी बीज मंत्र को जप करिबे। कारण 11 संख्याटी माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होई थाए। माता लक्ष्मी बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। एहा परे से पुटुली को नहीं निज घरर आलमीरा रे माने जो स्थान रे आपण टंका सुना आदि रखुचंती से स्थान रे रखिदेबे।
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାର ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଉପାୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେବେ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଶା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଏବଂ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ, ସେ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।